औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा, आज हम अपना सबक नंबर 2 शुरू करेंगे और हमारा सबक नंबर 2 है शेख सादी की चंद अनमोल हिकायतें। शेख सादी की चंद अनमोल हिकायतें। आज हमने इसकी पढ़ाई और इमला के अल्फाज करने हैं। शेख सादी की चंद अनमोल हिकायतें या कहानियाँ। अब इसमें पहली हिकायत या पहली कहानी सखावत पर है। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें। सफ़ा नंबर हमारे पास है 9। सफ़ा नंबर 9 से हम पहली कहानी शुरू करेंगे जिसका उन्वान है सखावत। एक शहजादे को बहुत सी दौलत अपने बाप से तरके में मिली। इसने सखावत का मुजाहरा करते हुए दिल खोल कर रुपया खर्च किया। फौज और रियाया की भलाई के लिए बहुत सा माल सर्फ कर दिया। शहजादे के दरबारियों में से एक ने शहजादे को नसीहत करना चाहिए और कहा, पहले बादशाहों ने इस दौलत को बड़ी मेहनत से जमा किया था और इसको मुल्क की ज़रूरत के लिए महफूज कर रखा था। तुम इसको खर्च करने से हाथ रोक लो, क्या मालूम आइंदा कैसी ज़रूरत पड़ जाए। दुश्मन भी घात में लगे हुए हैं, ये ना हो कि ज़रूरत के वक्त तुम आजिज़ और मजबूर हो जाओ। शहजादे को उस शख्स की बात नागवार गुजरी। सुनकर मुंह फेर लिया और कहा, अल्लाह ने मुझे सल्तनत का मालिक बनाया है ताकि खुद खाऊं और दूसरों में तकसीम करूं। मैं चौकीदार नहीं हूं कि माल और दौलत की रखवाली करूं। कारून जैसा दौलतमंद मर गया जिसके पास खजानों से भरे हुए 40 मकान थे। अब कोई इसका नाम भी नहीं लेता क्योंकि वो हर वक्त दौलत बढ़ाने की फिक्र में रहता था और दूसरों को नहीं देता था। और देखो, ईरान का मशहूर बादशाह नौशेरवां जो बहुत इंसाफ पसंद और सखी था, इसका नेक नाम आज भी जिंदा है। लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसका नाम इज्जत से लेते हैं। शेख सादी ने इस कहानी से ये नतीजा निकाला कि अगर खुशबू को शीशी में बंद रखा जाए तो खुशबू नहीं फैलेगी, लेकिन जब आप इसे शीशी से बाहर निकालते हैं तो सारा माहौल मुअत्तर हो जाता है। अगर तुम बड़े साहिब इज्जत बनना चाहते हो तो सखावत करो, इसलिए कि जब तुम खेत में दाना बखेरोगे तो ही अनाज उगेगा। आगे सफ़ा नंबर 10 देखें। नौशेरवां बादशाह का इंसाफ। कहते हैं कि एक बार ईरान का बादशाह नौशेरवां शिकारगाह में ठहरा हुआ था। उसके मुलाजिम कबाब पका रहे थे। इत्तफाक से नमक मौजूद नहीं था। एक मुलाजिम करीब के गांव से नमक लेने गया। नौशेरवां ने उसको हिदायत की कि कीमत देकर नमक लेना ताकि मुफ्त लेने की रस्म ना पड़ जाए और गांव वीरान ना हो। साथियों ने कहा, थोड़ा सा नमक मुफ्त लेने से क्या खराबी पड़ जाएगी। नौशेरवां ने जवाब दिया, जुल्म की जड़ दुनिया में ज्यादा लंबी नहीं थी, मगर जो नया आया उसको बढ़ाता गया, यहाँ तक कि अब ये नौबत आ गई है कि दुनिया में जुल्म फैल गया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े से ये नतीजा निकाला कि अगर रियाया के बाग से बादशाह मुफ्त में एक सेब खा लेगा तो उसके गुलाम सारा दरख्त जड़ से उखाड़ देंगे। अगर बादशाह जुल्म और ज्यादती से किसी का आधा अंडा भी लेगा तो उसकी फौज के सिपाही 1000 मुर्गियों के कबाब बनाकर खा जाएंगे। सफ़ा नंबर 11। गुलाम की अक्लमंदी। ईरान के एक बादशाह उमरुलैस का एक गुलाम भाग निकला। चंद आदमी उसे पकड़ने के लिए भेजे गए। वो उसे पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। एक वजीर ने बादशाह से कहा कि इस गुलाम को कत्ल कर दिया जाए ताकि दूसरे गुलाम कभी ऐसी हरकत ना करें। गुलाम ने सर झुकाकर उमरुलैस से कहा, ऐ बादशाह, जो सजा आपके हुक्म से मुझे दी जाए वो मुनासिब और दुरुस्त है। आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा, मुझे क्या एतराज हो सकता है, हुक्म तो आपका ही देता है। चूंकि मैं आप ही के खानदान के ज़ेरे साया पला और बढ़ा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आप मेरे नाहक कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़े जाएं। लिहाजा आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इस वज़ीर को कत्ल कर दूं और आप इसके कत्ल की सज़ा में मुझे कत्ल करवा दें। इस तरह आप पर मेरे नाहक कत्ल का इल्ज़ाम नहीं आएगा। बादशाह को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने वज़ीर से कहा कि अब तुम्हारी क्या राय है।
وزیر نے جواب دیا، اے آقا، خدا کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیجئے تاکہ یہ مجھے کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ عقل مندوں کا یہ قول درست ہے کہ جب تم کسی ڈھیلا مارنے والے سے لڑو گے تو یہ سمجھ لو تمہارا سر بھی ضرور پھوٹے گا۔ جب تک دشمن پر تیر چلاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ صفحہ نمبر 12، کسی کی غیبت کرنا برا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات میں اپنے والد کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھا اور نماز پڑھی۔ گھر کے باقی لوگ سو رہے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان، ان لوگوں کو دیکھیے کیسے بے خبر سو رہے ہیں، کوئی بھی اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ ابا جان نے جواب دیا، بیٹا، دوسروں کی برائی کرنے سے یہ کہیں اچھا تھا کہ تم بھی سوئے رہتے۔ شیخ سعدی نے اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو شخص اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتا ہے اور اسے اپنے سوا کوئی اچھا نظر نہیں آتا تو جان لو اس کی آنکھوں پر غرور کا پردہ پڑا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 13، گالی دینے کا بدلہ معافی۔ ایک بار خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا غصے کی حالت میں باپ کے پاس ہے اور کہا کہ فلاں سپاہی نے مجھے گالی دی ہے۔ ہارون رشید نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ اس سپاہی کو کیا سزا دی جائے۔ ایک وزیر نے کہا اسے قتل کر دیا جائے، دوسرے نے کہا اس کی زبان کاٹ دی جائے، تیسرے نے رائے دی اسے شہر بدر کر دیا جائے۔ جب سب اپنی اپنی رائے دے چکے تو ہارون رشید نے کہا، اے بیٹے، اگرچہ تو گالی کا بدلہ گالی سے لے سکتا ہے مگر اسے معاف کر دے تو سب سے اچھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا کہ حقیقت میں بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور بےہودہ باتیں نہ کرے۔ عقل مندوں کے نزدیک وہ شخص بہادر نہیں کہلاتا جو خام خواہ مست ہاتھی سے لڑتا پھرے۔ صفحہ نمبر 14، ملازمت بہتر کہ مزدوری۔ دو بھائی تھے، ایک بادشاہ کی ملازمت کرتا تھا اور دوسرا آزادی کے ساتھ محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ پہلا مالدار تھا، دوسرا غریب۔ ایک بار مالدار بھائی نے جو بادشاہ کا غلام تھا اپنے غریب بھائی سے کہا، تم بادشاہ کی ملازمت کیوں نہیں کر لیتے؟ اتنی محنت اور مشقت سے بچ جاؤ گے۔ مزدور بھائی نے جواب دیا، تم مزدوری کیوں نہیں کرتے ہو کہ غلامی کی ذلت سے بچ جاؤ؟ عقل مند لوگوں کا کہنا ہے کہ جوں کی روٹی کھانا اور بے فکر ہو کر رہنا بہتر ہے، نہ کہ کمر میں سنہری تلوار باندھ کر خدمت گزاری کے لیے کھڑے رہنا۔ ادب کس سے سیکھا؟ حکیم لقمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے ادبوں سے۔ مجھے جو بات بے ادب لوگوں کی پسند نہیں آئی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ شیخ سعدی نے اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو بات ہنسی مزاح کے انداز میں کی جاتی ہے عقل مند لوگ اس سے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کم عقل شخص کو دانائی کی باتوں سے بھری ہوئی پوری کتاب پڑھ کر سنا دو تو وہ اس سب کو ہنسی مزاح سے زیادہ وقت نہیں دے گا۔ بیٹا یہ سبق نمبر 2 کی پڑھائی، اب اس کے املا کے الفاظ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سلطنت۔ سلطنت۔ دوسرا لفظ ہے قارون۔ تیسرا لفظ ہے شیشی۔ شیشی۔ نوشیرواں۔ نتیجہ۔ ایک منٹ۔ نمبر 6 امرو لیس۔ نمبر 7
एतराज। नंबर 8 ढेला। नंबर 9 तहज्जुद। और नंबर 10 डींगे। डींगे दोबारा देखें। पहले नंबर पर है सल्तनत, फिर कारून, शीशी, नौशेरवा, नतीजा, उम्रुलैस, एतराज, ढेला, तहज्जुद, डींगे। बेटा इन अल्फाज को आपने बार बार लिखना है, बार बार इनकी मश्क करनी है। जितना ज़्यादा आप लिखने की मश्क करेंगे उतना ही अच्छा आप इसको लिख सकेंगे। और पढ़ाई भी आपने बार बार करनी है ताकि अल्फाज को अच्छी तरह से अदा करने का तरीका आपको आ सके। ये दोनों काम आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। इंशाल्लाह ताला अगले सबक में फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।